Jésus qui est notre ami. Ozotinda moto Viens de mon alliance. esika lelo Agano yangu. Je coupe. Je retourne dans ta justice. Tango yango oyo ya kobondela. Wakati ya kuomba Jésus est notre ami. Vanda ovande la bénédiction na yo. Ikala na uikarie baraka yako. Amen. Amen. Est-ce que depuis vos vandi na voisin, Tangu mulikala na jirani, usopesi mbote. ushakumulamukia? Tuzaka system moyeka ka. Ao ni unakuya tu mwenyewe unavimbana pale pako. Opesa voisin mbote. Faut kumulamukia jirani. Utini na ndenge nini? Unamuuliza namuna gani ulilamuka je? Ni je? Ebwe. Ah, voilà. Ashakusikia. Numero ngezani. Mwenyana nishikia ashiko pale ebwe. Ujibimpa. Uko mzuri? Jumla la bien. Ulilala vizuri? Voilà. Bloga bien wana. Ile ni bitu vraiment vizuri. Ça c'est l'anglais. Ile inakuwa ni Kiingereza. Amen. Amen. Après l'hébreu c'est l'anglais. Kisha Kiebrania inakuwa ni Kiingereza. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu wangu amibariki. Naye kopesa yo iloba. Nakuya kukupatia neno. Et je sais que ça ya mutuya. Na mimi najua inakuwa ya bei. Ça va t'aider Itakusaidia toute ta vie. maisha yako yote mzima. Et de temps en temps, Na mara zote soko zozongelango, kama kuna rudiriria hapo, okoza le même te. hautakuwa ule ule. Amen. Amen. Nos pères ont servi la loi Wababa zetu walitazama sheria et ils ont vécu la grâce de Dieu. na bariishi neema ya Mungu. Ils ont vécu dans la bénédiction de l'Éternel. Bariishi mubaraka ya wa milele. Amen. Amen. Alors bisope, Na sisi pia tolanda lokolo ya batata, tufate mukulu ya bale balitutangulia, obalekaki batikeli biso liloba. ya bale balipita na balituachia neno. Amen. Amen. Bango batikeli biso bitumba te, Bo abakutuachie bukonvi, bokabwani te, abakutuachie kukatalana, me batikelaki biso bolingo. me lakini balituachia ni mapendo. Amen. Amen. Mais soko koti na kati église, Na kama unaingia ndani ya kanisa, okuta bolingo ezate na kati église. utakuta mapendo mkanisa inamo. Bolingo eke esika mosusu. Mapendo isha kwenda fashi nyingine. Amen. Amen. Soki to conserver parole ya Nzambe na biso, Na kama tutatazama neno la Mungu pamoja na sie, to koresir. tutaweza. Amen. 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 Depuis Moïse, Tangu Musa kino lelo, paka na leo hii, Nzambe atikelaki biso mibeko. Mungu alituachia masheria. Des fois tozali ko bafouer yango, Mara zingine tunakuwa na ikanyanga atuitazame, nde tozoza ba problème. na njo maana tukunapata mamambo. Amen. Amen. Et atikelaki biso Pâques. Na alituachia Pasaka. Sio komi tango ya Pâques, Kama inafika wakati wa Pasaka, bato nyonso bazali ko conserver yango. batu bote banakuwa na yangaria, Bazobongama mpona ko fêter banakuwa na jitayarisha njoo ya kusherekea Pâques. Pasaka. Amen. Amen. Alors bakolo oyo Nzambe atikelaki bango Pâques, Hata pia benyewe Mungu alibachia Pasaka, bavivaki bevénement terrible, barishi mamambo kubwa, des miracles et des prodiges. barishi mamijiza, mamashangao. Amen. Amen. Et lelo ekomi tango na biso, Na leo inakuwa wakati yetu, miracle ezali. miujiza na kuwako Et la terre. ayamalizika. Yes. Amen. Amen. Soki miracle ezomona te na vie na yo, Kama miujiza ayonekanike mu maisha yako, mitala malamu. ujangarie vizuri. Amen. Amen. Mais nayebi premier miracle Lakini mimi najua mujiza ya kwanza, ezali kolala pe kolamuka. amen, inakuwa ni kulala na kulamuka. Amen. Amen. O moto nyonso azali ko vivre yango. Enyewe kila mtu anakuwa naishi ile mujiza. Amen. Amen.
Napenda tusome kwa haraka mkitabu cha Kumbukumbu la Torati chapitre 6. sura yake ya 6. Chapitre 6. Sura yake ya 6. Premier au 6e. Kuanzia shairi ya kwanza mpaka ya 6. Et nous allons encore sauter Na tutatambuka pale pour aller au 20 jusqu'au 24. jua kwenda pa 12 mpaka 24. Avant que tokota na oyo toyele. Mbele tuingie mubie tunakuia. Deutéronome chapitre 6 du 1er au 6e, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le 20e. Lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux de miracles et de prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tunamchapia Yesu mikono nguvu. Amen. Amen. Ils ont laissé les commandements. Alituachia maamri. Amen. Amen. Ah, bande kolobela Pâques. Hapa naanza kusemea juu ya Pasaka. Ndenge ba père na ngomba bimaki. Vile bababa baritoka N'Égypte. Kumisri. N'Égypte bazaki ko sepela te. Kumisri bakwanza kufurahikia. N'Égypte bazaki na kati ya misère. Na kule Kumisri ni ndani ya ole. Amen. Amen. Parce que bazaki be esclave. Sababu kwa batumwa. Amen. Amen. Ezana bato musuki no lelo bazali be esclave. Kuna kwa bantu bengine paka na leo hii beko batumwa. Be esclave ya famille. Batumwa ya familia. Be esclave ya quartier. Batumwa ya mkoa. Be esclave ya quelque chose. Batumwa kwa kitu kimoya hivi. Ezana ba souhaiter musu avant kota, il faut signer na biki rouge. Kuna kwa makampuni nyingine mbele utumike kule inapesha uweke saini na karamu ya nyekundu. Bozo lula bato azotambwa na mituka ya cher. Munakuwa na manyama anatembea na motogari ya bei. Obiso kezala kingai. Unasema ingekuwa tamie. Amen. Amen. Moibite peut-être azali esclave. Aujue saa zingine anakuwa mtumwa. Mengana ibi lokomoko. Na mimi najua kitu kimoja. Soki nzamba pamboli. Kama Mungu anabariki. Akotiana ba condition ya difficulté. Amen. Ashita kweka muma kanuni mwa hivi ya nguvu. Soki nzamba pamboli yo. Kama Mungu anakubariki. Au contraire ukomi na kimia. Yes, wewe utakuwa njoo na salama. Amen. Amen. Mais oya mokili. Mais hii ya dunia ezali ya ba condition. inakuwa ni ya makanuni.
ozali esclave quelque part. utumwa fashi moya hivi. Amen. Amen. Il faut bima na kati esclavagisme. Yes, inapaswa utoke ndani ya butumwa Ozala réellement libre. juu ukuwe huru. Amen. Amen. Nzambe atikeli bango commandement. Mungu alibachia ile amri Pe alobi faut kobanga ngai. na anabambia inapasha kunyongopa mie. Tosa liloba oyo. Kutii neno Ya conserver ya kutazama l'observation de la parole de Dieu. Dieu. Amen. Ukutazama neno la Mungu. Amen. Ce que vous allez conserver yango, Kama mnakuwa naitazama, je crois pas que osala moninga mabe. shiwazia kama utamfanshia jirani bibaya. Ce qui mabe ye par erreur, Kama bibaya binakuwa tu vile, muto aza na Saint-Esprit, ule mtu anakuwa na Roho Mtakatifu directement il va demander pardon. atalomba buluma. Amen. Amen. Mais lelo tozomona makambo. Lakini leo tuko naona mambo. Pardon est comme le col injure pas ba chrétien. Kulomba tu buluma inakuwa sa vile matushi kwa Kristo. Chrétien asengaka pardon te. Mukristo ashilombake buluma. Nalingi yo moko répondre nga nini eza kati na yo. Napenda wewe mwenyewe unijibu. Ni nini kundani mwako? C'est quel esprit? Ni rokani. Hein? Satan. Shetani. Mauvais. Voilà. Alors, ce que osengaka pardon te, Kama wa ulombake buluma. oza moto ozala kati na bato te. Amen. Auko mtu anapasha kwa ndani ya batu. Amen. Amen. Parce que de temps en temps, Sababu mara zote moi ben compréhension koko koma. amutapatana. Ce que vous se comprendre te, Na kama mupatane, il y a des petits gestes qui peuvent passer. kuna kwa matendo moja hivi napasha fashika. Alors si ça se fait, Na kama ile matendo au lieu nafashika, pour me mettre en raison, utasema mie njo nilikuwa na raison na sababu. amen. Amen. Directement il faut que senga pardon. Na mala moja inapasha kujishusha na ulombe buluma. Amen. Amen. Parce que comprendre kite. Sababu au kuelewe. Nzambazo senga na biso, Mungu ako na tulomba to serve parole na ye. tutazame neno lake. Tala esika zwili yo. Angalia fasha na kubeba. Ozaki na ba difficulté énorme. Ulikuwa mu magumu mwa ya nguvu Pas sana. problème, soki bisi moto des fois moto akondima te mais amona kolataka bien. Mamambo yako kama unaambia mtu hivi asita comprendre mais lakini unavalaka vizuri. Amen. Amen. Mais leo nzambe wana bandi kobimisa yo na ténèbres. Mais lakini leo ule Mungu anakuwa na kutosha ndani ya giza. Na prise ya diable. Anakuwa na kutosha chini ya utawalo wa Na shetani. prise ya ba grand ya famille. Chini ya utawalo ya bale bantu ba mufamilia Ya ba yenu. grand ya quartier. Ya bale bakubwa wa Na ya mukoba. monde ya ténèbres. Na ba mule ulimwengu wa giza. Nzambe wana bandi kobimisa yo. Mungu huyu anaanza kukutosha. Amen. Amen. Tu crois que de ta propre force tu peux quitter le monde là? Eti unawazia kwa nguvu tu yako mwenyewe unaweza toka mwile ulimwengu. Si ce n'est pas la force de l'Éternel. Kama iko tu uwezo ya wa milele. La main de l'Éternel Mkono ya wa est milele tellement puissante. inakuwa ya uwezo. Yes. Amen. Amen. Écoutez MRC. MRC mushikie. L'Éternel notre Dieu Wa milele Mungu wetu. est le seul Dieu. Anakuwa Mungu pekee. Tokozana nzambe ya singa loketo te. Hatutakuwa na Mungu wa nkamba. Tokozana nzambe ya banzungu te. Hatutakuwa na Mungu wa biungu. Miso na biso nyonso ezotala likolo. Macho yetu iko natazama mbinguni. Esika délivrance na biso ekouta. Fashi ufungulivu wetu itatokea. Amen. 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 Et tosenge na biso pe Na tunatulomba na sisi tolakisa bana nzela ya nzambe. tuanze kuonesha batoto njia ya Mungu. Ozo préparer lobi na ye. Ukunatayarisha maisha ya kesho. Ozo préparer ye pour l'éternité. Unakuwa na mutayarisha njuu ya milele. Amen. Amen. Soki mwana yo abombi mibeko ya nzambe Kama mtoto wako anachunga masheria ya Mungu, akozala ere le lendemain. amen, atakuwa mueri maisha kesho. Amen. Amen. Biso batikela biso liloba nzambe. Sisi balituachia neno la Mungu Malgré okotaki na distraction, ingawa ulilengama kaloko, mais liloba nzambe ezo réclamer toujours. mais lakini neno la Mungu iko na kudai paka. Eza bokoko te nde ezo réclamer. Haiko mambo ya kiasili ndio kuna kudai Ni coutume. au asili, Mais liloba nzambe nde ezo réclamer. mais lakini neno ya Mungu ndio kuna kudai. Na osenga o nyonso liloba nzambe ezo réclamer ye. Ni kuna mulomba ule wote anakuwa anadailiwa na neno la Mungu. Mungu amufashie neema leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Lorsque ton fils
te demandera un jour, wakati mtoto wako atakulombaka atakulizaka que siku moja, signifient ces préceptes, inamaanisha nini makanuni, ces lois et ces ordonnances? masheria. Amen. Amen. Quel éternel notre Dieu Enyo- nous a prescrit. enyo wa milele Mungu wetu alituandikia. Nzamba lobi toto saye, Mungu anasema tumheshimie, tolingana. tupendane. Yes. Amen. 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 Tolingana. Tupendane. Soki tolingani, Kama tunapendana tokosala na mabe. te hatutafanyana bibaya. Amen. 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 Nzambe alobi na biso, Mungu anatuambia azakaka na ye moko nde Nzambe. yes, anakuwa paka yeye mwenyewe ndio Mungu. Apart ye Nzambe mosusu. Azate kumutosha yeye, hakuna Mungu mwingine. Amen. Amen. Habite observer batan na ye. Anasema tuangalie, tutazame mawakati yake Et to observer 10 mains. na tutazame chekumi. To observer 10 amen. Soki to observer nyonso wana. Kama tunaangalia yote ile, Amen. amen, Tokozala ba oya ye. tutakuwa bake. Yes. Tokozala ba oya ye. Kama tunakuwa batoto yake, Tango ya suka ya vina yo. mwisho wa maisha yako Ikusuka wana te. haitamalizikia pale. Et continue pour l'éternité. Amen. Itaendelea juu ya milele. Amen. Amen. Tu diras à ton fils, Utamwambia mwana wako, nous étions les esclaves. tulikuwa batumwa, Nous étions esclaves de Pharaon tulikuwa batumwa ya Faraoni en Égypte. kule kumisri, Et l'Éternel na wa milele nous a fait sortir de l'Égypte alitutosha mu Misri par sa main puissante, puissante. kupitia mkono lake ya uwezo. Ozaki esclave ya cigarette, Ulikuwa mtumwa wa shimboki, ya masanga ya kindumba. mtumwa wa bundumba ya mpombe. Amen. Amen. Par la parole divine, Kupitia neno la Bwana Dieu t'a délivré par sa main puissante, puissante. Mungu anakufungula kupitia mkono wake ya uwezo. Amen. 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 Soki tozo observer. Na kama tuko natazama, Donc soki tozo batela liloba Nzambe, kama tuko nachunga neno la Mungu, tozala bato moko puissant. tutakuwa bantu bamwa ba uwezo. Esika bato bazomona kezali non. Fashi bantu banaona sema hapa ni hapana. Ebele ya bato baboni ke awa non, ça ne va pas Bantu aller. ba mingi banasema hapa bita bambika. Mais toi tu vois que non, il y a un trou, je peux Mais passer. wewe unasema hapa peko shimu mwa hivi tundu mwa hivi mimi naweza pita. Amen. Amen. Eza bisika mususu, Kuna kama fashi nyingine bato nyonso batali bantu wengine bantu bote banangalia. est-ce que vraiment koleka? Bia kweli huyu tu atapita. Alors que Yesu nde azo diriger bapa na biso. Amen. Kumbi ni Mungu ndio anakuwa naongoza matua yetu. Bato bakotielo ba piège. Bantu banaweza kuwekea mitego. Mais soki Nzambe aboyi, Mais kama Mungu ba anakatala, piège on sait uzala. yes, ile mitego yote itanguka. Amen. Amen. Ba vivaki, Barishi ba miracle na miracle. mamiujiza na miujiza. Amen. Amen. Et bazali ko rassurer na bana bango. Na banakuwa nahakikishia watoto Comme yabo, moi je te rassure. kama vile mimi nakuhakikishia, Omonaka pe miracle. unaonaka na we miujiza. Amen. Amen. Yebisa na mwana yo. Umwambie mtoto wako Kuna tokendaka na MRC. kule kwa MRC tunendaka, Toyoka liloba Nzambe. tunashikiaka neno la Mungu. Amen. Amen. Toyekoli Tunafunda, kopesa Nzambe tunajifunzia kumupatia Mungu. nde force na biso ya lelo. Jo nguvu yetu ya leo, yes, Kobanga Nzambe, kumungopa Mungu, tosa liloba na ye, kutii neno lake pe kopesa ye. na kumupatia. Amen. Amen. Lakisa mwana nzela ya Nzambe. Yes, umufundishe mtoto njia ya Mungu. Amen. Amen. Mukomusuto ando pesa toki mutu nyonso apese loko ya lingi. Shiku- Pona Nzambe. Siku moja tunaanza kulisema hapa, mtu wote amupatie Mungu kile kitu yeye anapenda. Na mweli bana nga bayeko tika basapato. Mimi naona batoto yangu bana wako acha mabilato. Nata bapeche wilo mba salo. Mimi naangalia batoto hapa bana fanya nini? Balongoli basapato. Bana tosha bilato, Bachena kitunga. banika mkitunga. Na beti kara. Nasema ibaki. Nata ona. Napika sambla na bangarilia nani pembeni.
Basapatu na bango balingaka. Bilato benyo bo banapendaka. Batiki yango. Banabiacha. Po bateka yango. Juba yujishe. Ba compléter na mbongo utonga église. Basaidie bengeze pa makuta ya majengo ya kanisa. Lakisa bana nzela ya Nzambe. Onesha batoto njia ya Mungu. Oyo zoyo kawa. Enyo kunashikia hapa. Kugarda mpona yo moko. Hapana kuichunga wewe mwenyewe. Lakisa bango. Uboneshe. Bango pe ba olakisa bana na bango. Na bo batafundisha batoto yao. Batoto yao na batafundisha batoto yao. Otike héritage na nzela ya Nzambe. Yes, unacha urithi munjia ya Mungu. Ata kozalaka te. Ata kama utakuyaka ako. Okovandaka na ki. Na kimya. Utekalaka rako mustare musalama. Amen. Amen. Bazolakisa bana tozalaki na Egypte. Beko naonesha batoto wao kusema tulikuwa shia baba Misri. Esclave ya Pharaon. Sisi tulikuwa batumwa ya Faraoni. Tosa misala ya makasi. Tunafanya makazi ya nguvu. Nzambe wana. Na lakini Mungu ule abikisi biso. Anatuponesha, anatuokoa. Alongoli biso na esclavagisme. Anatutosha ndani ya butumwa. Leo tokomi bato. Leo tunakuwa bantu. Bolanda nzela ya Nzambe na biso. Mufate njia ya Mungu wetu. Amen. Amen. Continuez mon frère, prenez 22. 22, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. L'Éternel a opéré sous nos yeux de miracles et de prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Amen. Amen. Toyebi. Tunajua miracle Nzambe asali. miujiza yenyewe Mungu alifanya A cause ya motema makasi ya Pharaon. kwa ajili ya roho ya nguvu ya Faraoni. Egypte moni makambo. Misri iliona mamambo. Amen. Amen. Ezanga bato bazolingo libere ote. Kuna kwa bantu abapenda kukuachilia. Mnaibisi lelo. Na mimi nakwambia leo. Bako libere pale. Yes, batakuachilia kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Parce que bakangi yo balobi azamoto na biso. Sababu banakufunga banasema huyu ni wetu. Boyoka ngwa. Muneshikiaka hapa. Toyoka kabisa nyonso no. Shishi bote tunashikiaka hapa. Yo nani o libere? We ni nani huku ndani umwachilie huyu? Lelo akozala libere. Leo atafunguliwa. Amen. Amen. Soki Yesu atelemi mpona vi na yo. Kama Yesu anasimama juu ya maisha yako. Ezana moto mote akokosha. Yes! Hakuna hata mtu mmoja anaweza kubadilisha. Amen. Amen. Miracle Egypte moni. Miujiza enyo Misri iliona. Bazwaki punition ya Nzambe. Baripata malipizi ya Mungu. Bazwaki frappe ya Nzambe. Baripata mapigo ya Mungu. Amen. Amen. Jusqu'à la maison de Pharaon. Paka na munyumba ya Faraoni. Amen. Amen. Groupe ya bato basangana mpona ko détruire yo. Kinkunji kia bantu kile kinakusanyika njoo kwa labisha. Bayoka lelo. Bashike leo. Bako zo ba problème. Batanza pata mambo yote. Malade. Batanza pata magonjwa. Magumu ya maina yote. Bango nyonso. Bote. Ekokota tina ndako ya chef na bango. Paka na munyumba mkubabo. Akozala détruire na premier année. Atabishua wa kwanza. Jusqu'à ko perdre tout. Paka na kupoteza yote. Yes, là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Amen. Amen. Tu vas sortir de ce monde-là. Utatoka mwile dunia ezanga. Esprit ne kovanda lelo te na monde de ténèbres. Roho yako itekala mulimongo wa giza. Je dis ça par le nom puissant de Jésus qui sans arrêt. Jina la uwezo ya Yesu Kristo et que sa main puissante. Na mkono wake uwezo ikukokote. Amen. Amen. Tu ne seras plus là. Hautakuwa tena kule. Il va changer ta vie. Yes, atabadilisha maisha yako. Pas seulement toi. Hapana tu wewe. Mais la vie de tes enfants. Na maisha watoto yako, yes. Tes enfants de tes enfants. Na watoto yako. Ils vivront la puissance de notre Seigneur. Ils vivront la puissance de notre Dieu. Je signe ça par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amen. Amen. Bamonaka makambo. Banaonaka mambo. Hata bayaka koyebisa yote. Hata kama bagoye kukwambia. Bazomona makambo. Lakini beko naishi mambo. Nanige mtu moko aloba. Napenda mtu mmoja aseme. Asimba suki na yeye. Abambe nwele yake. Abakengai na kovanda na monde ténèbres. Tekana mulimongo wa giza. Yes. Même esprit nanga. Atero yangu. Et kovanda na monde ténèbres. Tekana mulimongo wa giza. Signez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il nous a fait sortir de là. Amen. Amen. Il les a fait sortir Alibatosha de l'Égypte. Mumisri.
Sors de là. Toka kule. Bimana tuki ya masanga. Toka mwile Bima ozola libre. Toka bake huru. Yes. Pour ce qu'on bimite, Sababu kama utoke, la vie sera toujours comme ça. maisha yako itakuwa paka hivi kunaanguka tu. Bima au nom de Jésus, Toka sors de là. katika jina la Yesu, toka kule. Amen. Amen. Continue, prenez 23, 24. 23. 24. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Amen. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. Amen. Amen. Il nous a commandé. Anasema anatulomba. Il ne nous a pas supplié. Ashitulombe. C'est que upende, usipende, unapasha kuyeka. Amen. Amen. Il nous a commandé C'est que anatulomba kumaka nguvu de mettre en pratique ces lois. ya kuweka mutendo ima sheria. Ndeko. Ndugu, Tanga ngo ilobezo lobama. wakati neno kunahubiriwa, Nalingi te lobe uzala surprise. shipende kesho shutushwe. Amen. Amen. Si tu mets en pratique Kama uneka mutendo la parole de Dieu, neno ya wamilele, tu seras la tête. Yesu tala Et non kichwa, la quai. hapana mukila. Si tu mets là en pratique, Kama unaiweka la parole de mutendo Dieu, neno la tu Mungu, seras béni et non maudit. Yesu tabarikiwa, hapana kulainiwa. Si tu mets en pratique Kama unaweka la mutendo parole de Dieu, neno la Mungu, tu seras un grand, uta- bien une grande dame. utakuwa mtu mkubwa au bibi kubwa. Amen. Amen. Les gens vont parler de ta vie. Bantu batasemezea njoo maisha Les gens yako. vont commencer à témoigner à ta Bantu place. bataanza kushuhudia pafashi yako Là où ezanga. tu étais, Ukule ulikuya. comment tu étais, Namuna gani et là ulikuya. où tu es maintenant. Nafasi unakuwa Les leo. gens vont commencer à témoigner. Bantu bataanza Ça ne semezanga. sera plus toi. Haitakuwa Mais les gens wewe. vont commencer à Mais témoigner bantu njoo bataanza ce que Dieu kushuhudia. a fait de toi. Enyo Mungu anafanya Que ce njuu soit ainsi au yako. nom de Jésus. Ikuwe vile katika jina la Conservez Yesu. la parole divine Chunga neno ya milele et de le mettre en pratique na kuyeka mutendo. na komemela yo Na kuya kukuletea testament. na kukuletea testama, kitabu kya mwisho kya mtu mbele akufe kila nachaka. Amen. Amen. D'observer la parole de Dieu. Ya kusema tutazame neno ya wamilele. En observant, Mkuitazama, tu seras l'ami de Dieu. amen, utakuwa rafiki wa Mungu. Jésus viendra dans ta maison. Il va s'installer dans ta vie. Yes, Yesu atakuwa munyumba yako na makao yake itakuwa munyumba yako. Dis-moi si Dieu s'installe dans ta maison. Na unyambie kama Mungu anekala munyumba yako. Qui peut bousculer ta maison? Nani mwenye atasukuma tangusha nyumba yako? Azate. Vous allez souffrir. Huku nateseka. Vous allez Amupate. parce que vous allez conserver Sababu mtazama parole ya Nzambe. neno ya Mungu. Vous allez ba Christ une église. Tunakuwa ba Kristo ba mukanisa. Dès qu'on sort, Wakati tu tunatoka, nous sommes n'importe quoi, n'importe qui. tunakuwa njo bantu bote vile unapenda ndio vile unafanya rako. Alors que tu n'es pas n'importe qui. Weye hauko mtu wa kawaida. Pourquoi ça? Juu ya nini ile? Pourquoi l'hypocrisie dans l'église? Juu ya nini unafiki ndani ya kanisa? Vous avez double vie. Unakuwa na maisha mbili, huku naishi mara mbili. Amen. Amen. Dieu veut que, à partir de maintenant, Mungu anapenda kuanzia sasa commencez à observer sa parole. uanze kutazama neno Parce qu'il lake. voulait vous faire du bien. Amen. Sababu anapenda kumifanyisha wema. Proverbe chapitre 3, Proverbe, verset 1er à 9. Proverbe 3, 1er à 9. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements Wow. et que ton cœur garde mes préceptes. Car il prolongera le jour et les années de ta vie. Alléluia. Amen. Bandez la place. Car il prolongera le jour et les années de ta vie.
Est-ce que on dirait mutumo ayo kite bandela encore? Car il prolongera le jour et les années de ta vie. C'est David qui parle à son fils Salomon. Hapa ni Daudi anakuwa anamwambia mtoto wake Salomoni. Amen. Que mon fils, ya kusema mwana wangu, n'oublie pas mes enseignements. Usisaulike mafundisho yangu. N'oublie pas. Usisaulike mes enseignements. Mafundisho yangu. L'année a commencé. Mwaka yo inanza. N'oublie pas. Usisaulike les enseignements. Mafundisho. Pour que tu ne sois pas demain un pauvre, malheureux. Juu kesho usikue muntu waole, usikue muntu masikini. Et que ton cœur garde mes préceptes. Na roho yako ichunge makanuni yangu. Est-ce que je dis à quelqu'un? Eti unasema na mtu mmoja. De garder bien la parole de Dieu. Ya kuchunga vizuri neno la Mungu. Na linge sika yoko zala. Napenda fasho utakuwa. Osano musala. Ufanye kazi. Ozolo balika mwanza mbete. Ukuna auseme kitu kya Mungu. Mina lingi comportement na yo. Napenda mifano yako. Eloba. Iseme yes. Eloko na zolu kakati na yo. Kitu unatafuta ndani mwako. Ezali sika yo zoleka. Inakuwa ni fasho kunapita. Sika yo zosala. Fasho kunatumikia. Sika yo zovanda. Fasho kunekala. Walo bete ya solo. Aseme bya kweli. Mukristo azali ya. Mukristo yeye ule konekala pale kunojisha pale. Mets tes colères à côté. Weka makasirani yako pembeni. Tes ambitions à côté. Mambo yako ele pembeni. Observez d'abord la parole de Dieu. Angalia mbele neno la Mungu. Ta vie. Maisha yako va entrer dans les livres. Itengia mkitabu de la vie. Ya uzima. Yes. Amen. Amen. Tika batu bavimba basalo bakoki osala. Acha bantu bavimba batafanya bajulikane. Basa batu makasi. Bako bantu banguvu. Baloba bango. Babaseme. Baganga na kombo na bango. Albalalamike mujina yako. Reste calme. Mais we ikala kimya. Observez. We chunga tu. La parole de Dieu. Tazama neno ya wa milele. Tu seras très puissant. Utakuwa mwenye wa uwezo. Plus que les autres là que les gens disent et parlent leur nom. Tabale bebe nataja majina yabo fashi yote. Yes. Amen. Amen. Bomona mutu mo azolo bate. Aonake mtu mmoja asisemake. Bato afingaka. Bantu bananichambula. Twasala kaboye. Bantu balinifanya hivi. Areponda kate. Ye kujibu, ashijibake rake. Azola nanzela naye. Eko nafuata njia yake. Mesuka ipana bango watu walobaka. Meka na kwa fashi bantu banasemaka. Atelemi. Anashimama. Bandio banga. Banaanza kumongopa, yes. Bazobanga pona nini? Bena ongopa njua nini? Bazobanga pona nini? Beko na mongopa njua nini? Gardez silence. Angalia ikala kimya. L'Éternel. Wa milele. Combattra pour vous. Atamikomania, yes. Amen. Amen. Soko babeti ya koto. Kama banakupikia ingambo. Pesa ya koto. Na ya kuume geuza bapike. Tala. Angalia. Namona mkono abeti mwana. Niliona mkubwa anampika mtoto. Abeti mwana. Anamupika mtoto. Abeti. Sana pika. Mwana zoya. Mtoto anakuya. Abeti. Anapika tena. Ayeka. Mtoto anakuya tena. Abeti. Anapika. Ayeka. Mtoto anakuya. Abeti. Anapika tena. Toka pa. Toka. Toka. Toka kaweye. Ngaka kanayo. Mie paka leo. Toka. Toka. Unipike paka leo. Toka. Unipike. Oye komi nini? Sasa hivi inakuwa tena biaje? Okimate. Hautakimbia. Amen. Amen. Oko sundola ye. Angaja utamwacha, utajifungia munyumba sasa ni bwalu. Amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Jo vile na Mungu. Amen. Amen. Bakolokayo, bakolokayo. Bakolembayo. Batakuchoka. Yes. Hey. Nazo bamona MRC. Nukuambela mtoto wa MRC. Bakolokayo. Batakuloka. Bakolokoloke. Banakuloka banakulokulula. Bakolokeline. Banalokulula. Bakolokolize. Banalokulula. Bakolembayo. Batakuchoka. Hey. Ezanga. Après. Kisha. Bakomokima. Banaza kimbia.
Camille. Attention. Attention naye. Camille hapana. Usipime kwa filologi kule. Ni moto. Camille. Kule kwa filologi. Usipime na ule mtu. Doke nebino moko. Mwende mwe benyewe. Ngai. Mie. Na okendete. Sitenda. Yes. Amen. Amen. Bazolemba yo. Beko na kuchoka yes ezanga. Ezana ba mususu. Kuna kwa bengine. Micho na zoloba. Hapa tunasema. Eseba lembi yo. Basa kuchoka yes ezanga. Hey. Balembi yo. Bana kuchoka. Babengi. Banaita. Moto na moto likolo ya moto. Moto juu ya moto. Bango loko balobi. Baba nyama nasema. Mati esili. Hey. Amen. Amen. Loka. Lokolula. Eza mokolo moko. Kuna kwa siku moya. Efutaka te. Aburipake. Amen. Tokyo loka. Leo tokoloka nani? Camille. Kwa tokoloka. Ta. Mwende. Kule. Mwende kule. Hapana. Moto. Esena loki na lembi. Kule nisha loka na mulokulula na choka. Kuna mweza te. Kule kipima kule mwebenyo mwende. Mi hapana. Amen. Nzambe azo couvrir bino nyonso. Yes. Mungu wako ananifinika na kwa mifinika mwebote yes. Hey. Nzambe ndenga alingi yo. Mungu vile anakupenda. Na ipite soko zo comprendre Nzambe alingaka yo. Sijue kama huku naelewa kusema Mungu anakupendaka. Nzambe nanga kolongola osoni. Mungu wangu anatosha aya yes ezanga. Liboso ya famille na yo. Bela familia. Soni kosila. Aya tamalizika yes ezanga. Liboso baninga na yo. Bela marafiki yako. Soni kosila. Aya taisha ezanga. Liboso ya quartier. Bela mumukoba. Soni kosila. Aya taisha ezanga. Liboso ndako vandaka. Bela kunubo na ya lopango vandaka. Mupango na kalata. Soni kosila. Aya tamalizika ezanga. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À condition. Kukanuni. Soyez fidèles. Mukuye baminifu. Amen. Restez fidèles. Mubake baminifu. Restez fidèles au pied de Jésus. Mubake baminifu kumikulu ya Yesu. Il combattra pour vous. Yes, atamikombania. Amen. Ezali slogan te. Aiko kamwimbo. Ezali réalité. Inakuwa ni ukweli. Yes. Amen. Allez-y. Car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Amen. Unaweza kuwa unagonjwa magonjwa ya stomach. Sababu ile pilipili kulaka zamani, mawazo ya zamani. Unaanza kuwazawaza. Amen. Sasa hata kama inakusumbua unakunya lako maji. C'est fini. Parce que Nzambe s'est installé kimia na vina. Sababu Mungu asha kuweka salama. Tika kimia vanda na vina yo. Acha salama kama maisha yako. Tika kimia vanda na vina yo. Kama maisha yako pour l'éternité. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parole ya père na ye. Neno ya baba yake. Salomon abanda kubunda bitu pati. Salomon ashikwanza kukombana bukomvi. Avivaki na kati ya kimia. Arishi ndani ya salama. Amen. Senga kabalo ba liko na yo. Wanze kulombaka baseme ko musemo njuu yako. OK, continue. 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Amen. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tanga yango. Uisome. Pekoma. Yango. Na uyandike. Etikala ekoma lokola bilei bizaleli yango wana. Na ibakie ikwesa vile chakula. Njo mifano ile. Amen. Bomba yango. Uichunge. Ekoma yayo. Ikwe yako. Amen. Allez-y. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes.
esika nyonso fashi yote ozala favorable. yes batanza kukuichika Makambo oyo koloba bato bakondima yango. bitu binyo utasema bantu batabichikia. Amen. Amen. Ovive na kati ya grace. Utaishi ndani ya neema Na kimya. Musalama. Amen. Amen. En observant. Mukutazama. Il y a une condition. Kuna kwa kanuni moja. En observant. Mukutazama, kuangalia. En observant. Mukuchunga. Yesu muninga. Umwambie jirani. Amen, c'est bon. Angalia, amina ni mzuri kuisema. Mais lakini nous allons observer la parole de Dieu. Tutachunga neno ya wa milele kuitazama vizuri. Amen. Amen. Est-ce que zovanda tu zovanda? Eti kunekala au aikale. OK. Allez-y 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Hey. Amen. Soki nzamba yoki yo. Kama Mungu anakushikia. Bato pe bakoyoka yo. Yes, na bantu batakushikia. Amen. Amen. Okosenga. Utalomba. Bato bakopesa yo. Amen. Na bantu batakupatia. Webi tangu Salomo azali kotonga. Unajua wakati Salomon anaanza kujenga. Biloko bando uta de partout. Bintu bya majengo bilianza toka nifashi yote duniani. Même na Afrique. Hata na Muafrika. Eza ememaki. Na Esau alipeleka. Amen. Amen. Afrique pe ememaki. Na Afrika ilipeleka. Asie ememaki. Asia ilipeleka. Oceanie. Oceani. Bango nyonso kuna. Bale bote. Bamemaki. Balipeleka. Amen. Amen. Papa lobi. Baba anasema. Amen. Amen. Okozwa ngolu na se. Utapata neema pa chini ya dunia. Okozwa ngolu likolo. Na utapata neema kumbinguni. Na Nzambe. Na Mungu. Na batu. Na bantu. Bakozala pona yo. Bote batakuwa pale njuu yako. Yes. Esalemaki te. Haikufashike. Nde yango esalema pona Salomo. Njo enyewe ilifashika njuu ya Salomoni. Allez-y. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Amen. 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 Confie-toi à qui? À l'Éternel. Tika kosenga senga. Angalia, acha bulomba, ya kulomba lomba, bulombo. Tika kotalela kabato. Acha kuangalia kabantu. Kozala ka pressé. Te, hapana kuwa mtu wa haraka. Zela temps ya Nzambe. Chunga wakati wa Mungu. Ozaki mutolia 50, 100, 200, 1 million. Ulikuwa mtu akuria 50, 100. Amen. Amen. A cause ozala pressé. Kwa ajili ya haraka yako. Ba pesio 1000. Banakupatia 110. Na kuna malizikia pale. Amen. Amen. Yepsa voisin. Umwambie jirani. Sois patient. Kwa mvumilivu. Zela tango ya Nzambe. Chunga wakati wa Mungu. Amen. Amen. Botala ba papa bazaka pressé. Mwangalie bale baba bangalaka bya dar. Hein? Auti musala. Atoka mkazi. Akuti mama zana no prete. Anamkuta mama ashia didarisha ashina pale. Jusqu'à maintenant zana no prete. Mama, na hapa sasa hauyakuwa tayari. Amen. Amen. Mama usani. Mama tafanya mbangu, n'est-ce pas? Mama tafanya bya dar. Makelele. Makelele. Moto. Nikupepula. Azopupula kuna azofula. Eko na pepula kule. Amen. Amen. Ndunde salika verba. Angalia, lenga tu inageuka tu karangi. Bachelo na mesa. Mala mwamba la na pamenza. Fufu. Bukari. Dala milinga. Angalia shimoko vile kuna toka mbukari. Lokola mombonde ya jekamini. Angalia sa vile ile ya jekamini kukulenga. Kishukulu. Amen. Amen. Batelo na mesa. Bana kuingia anga kishukulu pamenza. Bakobosa na mai. Bata saulika kuwekea mai pamenza. Kasi ozotia pression. Midi, nishachoka. Beti nishakuchoka, mimi nilitumika leo sana. Uniletee chakula hapo. Fufu Wa. Ndunde Kishukulu pale lenga pale.
Mai bebe. Kaya liboso. Aya kwanza. Moto. Luka mai. Tafuta sa mai. Mai bakiozwa. Mai banenda kubeba kule. Koto se. Ingamboku biku na uma. Est-ce qu'on lit ce malam? Utakula tena bien. Amen. Amen. Lutulu. Cheza kabumbu yako chini pole. Mingi bazozwa te. Baminga babate. Kwa c'est la kata ya Nzambe te. Sababu abachungake wakati wa Mungu. Baza presse. Beko barakaraka darda. Natia kabelo Nzambe. Mungu na minye keko kabelo. Mungu na mi kabelo hii. Natia kabelo. Na mie Mungu paka nyeke. Tande moninga bimiki. Angala jirani nangu anavala vizuri. Atana ba magasin. Atamba magasin maduga. Kabelo esili nano te. Mumaduga kabelo ya malizika. Alléluia. Amen. 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 Izena muninga moko tamba ama ebimi wana amen. Nilikuwa na rafiki yangu mwa vile masaya mamioto gari ya amen. Abianga France mba amen. Asamie na mimi. Na mimi phone kwenda ndani. Kama tunapata makuta. Marto. Ni mala moya pale. Amen. Marto. Mala moya sando napika pale. Marto. Sando. Nde ama wana. Njoo amen. 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 Ngaka fo yango. Njoo paka ifo ekuye. Sikotanga zimbongo. Wakati anapata fedha. Deja izina Amer sekanga. Deja kule banaanza kufanya kama miotogari ya Amer. Bashafunga karabo. Amen. Amen. Sikoyo. Sasa na yeko mona ye. Ndio mimi nawako kumwangalia. Sasa. Ndani osombi bilo muso ya makasi. Amer osomba te. Angalia, tu unauza bintu bya nguvu hivi. Sasa Amer auze. Bia. Sa. Amer seleka. Sana bile bya mtoka bya zamani bile bishapita. Wane seleka. Ile ishakupita. Na kusomba Amer tena tambola kana. Mimi siwezi kuuza tena Amer nianze kutembea naye. Nasombi oyo. Mimi nauza hii. Amen. Amen. Patience. Uvumilivu. Patience. Uvumilivu. Eloko malamu. Kintu kizuri. Soko za patient. Kama uko mvumilivu. Okolie eloko na tango nango. Utakula kitu wakati navyofaa. Amen. Amen. Bato metema dugu tiki. Bantu ya maroba linapikaka paka dum. Boko suka. Mutamalizika. Amen. Amen. Tous le même verset, même chapitre plutôt, verset 9. 9, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de tout ton revenu. Amen. Oui, muta mokila lingi biloka. Unajua mtu wa dunia anapenda bintu ya dunia humu. Namona mama beti mwana pembeni akufa. Niliona mama anapika mtoto sawa vile mtoto akufe. Parce que akwa isi telefone ase. Sababu aliangusha tu simu ya kumkono chini. Telefone. Simu ya kumkono. Na mwana nayo. Na mtoto yako. Ekokani. Eti bigu bya pamoya, bya bei moya. Kolinga mokili. Kupenda dunia. Amen. Amen. Tokutango na se. Turibikuta hapa chini. Tokotika ngona se. Na tutabiacha paka hapa chini. Mutu moko te. Hakuna hata mtu mmoja. Bakunde na mbongo na ye. Batamujika na makuta yake. Soka taba kundio na yango. Ataba na kujika nayo. Batu bakoya bakopikola. Bantu batakuya kuchumbula bushiku na banatosha fezi zote banenda nayo. Amen. Amen. Alors pourquoi? Juu ya nini? Tukuna ambatanishwa sana kubitwa dunia. Zela. Chunga. Okozwa. Utapata yes. Ozona tango ya bien. Utapata wakati navyofaa. Mutungise kozala te. Akuta kwa masumbuko ile wakati. Yemsa voisin zela. Umwambie jirani chunga. Yemsa voisine zela. Umwambie chunga jirani. Zamba linga longola moto moko pembeni. Mungu anapenda atoshe mtu mmoja hivi pembeni yako. Alinga pe solia na kimya. Anapenda kupatie na ukule msalaba. Sababu yake. Eyaka na makelele. Aiku yake na makelele na mashaka. Amen. Amen.
kuna kwa bantu bengine basa kudijua. Ya miyeba déjà. Seke ye asa kudijua ye ote. Azam je le connais. Seke ye mincha kujua. Oiba je le connais. Unajua mincha kujua. Bakufa mabe. Banakufaka mubaya. Kolinga jamais zalaka je le connais. Apana kupenda ukwe muntu nisha kujua byote. Ba je le connais. Ba nisha kujua byote. Ba minimiza ka ba mosusu. Bana beulaka bantu bengine. Amen. Amen. Tika ba minimize yo. Acha bakubeule bakushushe. Komi bundaka te. Apana kwanza kombana. Soki muta yebi. Kama mtu anajua. Longwa. Toka ile fashi. Amen. Amen. Bato azo finga yo bazo tonga bazo minimize yo. Chambula bena kushusha. Retire-toi. Angalia, uditoshe tuwe mwenyewe ile fashi. Ko répondaka te. Apana kwanza kujibwana. Muninga zo compliqué au vie. Unaona mtu ashikuelewe. Détache-toi de lui. Utoke kwake kule. Cherchez à vivre en paix. Yes, tafuta uishi musalama. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu va agir. Na njoo wakati ile Mungu atatenda. Nyonso ezali ayo. Yote na kwa yako. Ekoma ya Nzambe. Yes, ikwe ya Mungu. Ekoma ya Kamil te. Isikwe ya Kamil. Mais lakini Nzambe. Ikwe ya Mungu. Cela veut dire son Nzambe zanango besoin sikoyo. Inamaanisha kama Mungu anayo lazima apsasa. Epesa melaye. Unampatia yo. Komirimire te hapana kusema mu machafu. Bonzamba yebaka ndenge tozali. Sababu Mungu anajuaka namuna sisi tuko. Aibike na poche no ndenge zawana. Anajua sema mfuko wako vile kupale. Ozana $100. Uko na $100. Ozana ba franc. Uko na mafranc. Aibi. Mungu anajua byote. Aibike tango ukenocha ofrande. Anajua sasa wakati utaenda kupeleka sadaka. Ukenocha wa franc na yo. Utaenda weka ndio mafranc ile nyingine unachunga. Dollar otiate. Ile ya riba la. Ile ni kuweka chini Biblia. Amen. Yepe andopeso kaka ba franc. Na yeye ataanza kupatia paka mafranc. Utsuka mwasi ya franc congolais. Na wota bakilia mama wa mafranc congolais. Papa ya ba franc congolais. Baba wa fedha ya kikongomani. Tolingi mbongo na biso. Sisi tunapenda makuta yetu. Mais dollar elekia una valeur. Mais lakini ile ya riba la inapita kubei. Nga. Mie. Nalingi dollar. Nipende ile ya riba la. Naza tata ya dollar. Ni kubaba wa mariba la ile. Ouais. Il faut la mwasi ya dollar. Il faut quoi plutôt ma dollar. Yes, tosha mama mafranc ezanga. Soko lingoza na dollar. Kama unapenda kwa riba la. Fotela kanzambe dollar. Wanza kumekea Mungu riba la. Amen. Amen. Zali loba soko boyango. Ni neno kama unekatala. Mambo yako. We mwenyewe. Mama nazolobe. Mama, nikunasema. Totangi na Hébreux chapitre 4 verset 13. Hébreux 4, 13, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hey. Yo gérant. We mushimamizi wa unachungaka tu bintu. Amen. Amen. Zamba yebe okoti combien? Yes, Mungu anajua leo unaingisha hesabu fulani. Hébreux chapitre 4 verset 13. Ebrania sura yake ya 4 shairi yake 13. Zamba yebe okoti combien? Mungu anajua hesabu ngapi unaingisha. Azomuna pe intention na yo. Na eko naona na mania yako. Zamba amuna ka intention. Yes, Mungu anaonaka mania, mawazo. Apesi yo. Anakupatia. Otie na poche. Uneka mfuko. Azotala ba intention na yo. Eko naangalia mania yako. Olingo sala nini? Hii makuta nakupatia unapenda ufanye nayo nini? Atilio kitunga ya benediction devant. Anakuja kitunga cha baraka mbele. Siko azotala yo. Sasa nakuangalia. Azebisa nazali na bomoi lelo pelo bilibela. Anakwambia sasa niko mzima leo na kesho. Siko ayotala. Sasa nakuangalia. Dollar eza na poche mususu. Riba la iko muhimu fuko yako ngambo. Na même na sac ya. Paka mwile sac. Ba mama bakabola yango. Basha kabula. Oh tiro na mkewa. Kale kanani ya kiloko tirete ya kiloko. Kale ka tirete ka kaloko. Ni mula ndaka kale ka mfuko. Dollar kwa kunja ndani. Franc congolais. Gold. Espace populaire. Feza kikongomani. Ikale tu pako mwa kabambi humo. Espace populaire franc congolais. Ile fashi ya kabambi, ile fashi ya bantu bote.
Njo pesa kingomani. Ataona fungula hii. Na franc congolais. Utaonana njo na pesa kingomani. Dollar. Kuna. Ya riba la. Ni mukalega post kaka loko. Amen. Amen. Moni nazo makamba solo. Papa ya solo. Tato na bisoli kambo papa ni je. Hii foto pesa. Inapasha tupeleke njoo tubarikiwe. Zamba zomona bentention ya Mungu eko naona mania ya mtu. Ndalobi ndio anasema nil créature est caché devant lui, hakuna hata kiumbaji kimoja kiku cha kufuchama mbele yake. Il voit tout. Anakuwa naona yote. Soko pesi muke. Kama unampatia kiloko, akopesa yope muke atakupatia na kiloko. Amen. 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 Soko pesi ebele. Kama unampatia ya mingi, okozwa ebele utapata na we ya mingi. Siko tuna voisin yopo nini? Sasa umuulize jirani, uona chakula nini? Voisin. Jirani. Alubia muke, tika anasema kiloko, umwache ule wa kiloko mwache. Amen. Amen. Alors moto moko ta ko mbomba maliboso nzambe. Hakuna hata mtu mmoja atafuchama mbele ya Mungu. Nzamba yebibiso. Mungu anatujua. Amen. Amen. Tango utengame mwa mukio yaliboso nzambe. Wakati unaanguka fashi moya hivi, unarudia kumbele uso wa Mungu. Papa, Baba, limbisa. Unisameye. Ezana ba mususu ataza na chambre ye moko. Kuba tu bengine atako mu chumba la ndani. Ako senga pardon te. Kulomba buluma njo bongo kwake. Azoka nzambe soni. Yeye kona mshia Mungu aya. Azo monete Ashimone. Azoka isoni. Lakini na mshia Mungu aya. Mungu wetu. Mungu. Ile mambo wemo na yuwa. Mungu wewe mwenyewe ndio unajua ile mambo. Ilikuwa paka vile baba. Sasa bongo papa. Mungu wetu. Oh nzambe na biso. Yo moko na chambre. Wewe mwenyewe mchumba la ndani kutaya. Siko sali mtu mabia usenge pardon de. Kama Mungu namshikia aya, mtu huyu kama unamfanyisha bibaya utamlomba buluma je? Yoza makasi Takwa nguvu kigumu. Ndio soko muone mtu sasa mabuni na musika yoko tiko tu. Ndio maana kama unaenda munjio unamwona tu pale mala makurbi. Sikoyo sasa na ebiselo komoko. Tuani kwambia kitu pour 2 minutes. Dakika 2. Mtu mmoja ibanga mbongo. Mtu mmoja aliniba fedha. Ibanga mbongo ibele. Aliniba ela ya mingi. Akima na yakenda. Alinda kari yake ananikimbia. Na lukai pete na vanda nanga. Mimi langu mtafuta siku mtafuti nilikariria. Mukolo mususu siku moya na supermarché. Tuko mu supermarché. Amen. Amen. Oyebi supermarché za ba couloir. Sunajua supermarché iko na makouloir. Nazobima na couloir. Mimi unatoka na moni mutu. Naona yeule. Siko ataya moni nga. Sasa nyangalia changer. Imana mwana geuzi. Direction. Na betie kara. Nampika sambla lwangu. Ngana continue. Mimi naendelea. Siko nazo veiller na sortie. Sasa nuku nunangalia mulango ni moya tu ya kutokea. Na selo kwa na moni ete. Mimi nafasa vile nazo veiller na sortie. Mais kwa kutokea ile mulango iko pale. Na biloko nangana soma na sombi lusute. Na bintu ninaanza kuuza. Nauza tu kiloko. Na keka kote sortie. Na unaenda pa mulango. Na telemi. Na simama. Yebisanga siko. Sasa unyambie. Ngana moni yote nespa na? Mimi nangu sikukoni. Mimi na telemi na sortie. Mimi nasimama pa kutokea. Yo na yo ni moya. Atourna ko somba biloko. Ile siku atourna. Aluza. Atourne. Atourne. C'est quand la chonguluka binyo natafuta shipati. Ayo tipo yo. Asa huyu muntu huyo. Oye ko beba. Bitalabika tu. Amen. Amen. Siko azako obligé abima. Mwisho ya yote ilifale paka fanye nini? Atoke. Eza kwa nyoka monio kotenele. Ikusa vile nyoka wakati anakona anaingia deja muntundu mala moyo. Siko biso to sane. Totemika na sorti. Sasa tunafaje? Paka pa ile ntunda lingiriri. Maya moto. Ali maya moto. Totinda kama ya moto. Tutume tu mule mule. Totinda maya moto. Tuneka mutuma ya moto. Au sani? Atafani. Ye moko. Unamwona ye mwenyewe ye ule anaanza kwa pole pole. Amen. Amen. Tanga bibi na benge na kombo. Wakati anatoka mimi namuita. Rafuka mimi.
Yeye anakuya anapiga magoti. Wewe kumkubwa wangu. Siko bandoki mani. Na sasa unaanza kukimbiria. So muna ngamba moyo sali bwenge sana. Kama pale ulinyona mala mona kwa tu unanilamukia. Eske hivi unafanya ungebifanya? Ka ndengo za wana. Vile kupale. Bimiselanga ba poche no tout. Unitoshe mifuko yako yote nje. Kaka ndengo za wana. Vile kupale. Bando bimisayo mo. Wante tusa mifuko. Moya moya. Na si manyos ba chaussette sapato tout. Na ya kumukongo vula na bilato ma chaussette tuangalie. Tout pesa. Biote leta hapa. Carte biloko nyonso pesa. Biote leta masima kwa mkono leta. Na chena sac. Mina beka musakoshi. Na ba sapato. Na bilato. Na bibi. Na bise nyongo isili. Mimi ndo namwambia sema angalia ndeni yawe na mimi ineshia hapa. Esili penengo. Ndeni ineshia tu pale. Kezonga ndaku. Rudia sasa kunyumba. Kendo sala ba feo za na carte te. Wenda kafanye biashara, wende. Hauna na carte. Esili magambo ineshia pale. Motoka mpieni. Amen. Amen. Alors, nayo faut bongisaka. Inapasha kutengeneza. Amen. Kuoka kasoni te. Hapana kwanza usikia aya. Parce que soni bomisa batebele. Sababu aya iruwisha bantu ba mingi. Mutonyo so batelo banzambe. Mtu wote anachunga neno la Mungu. Nzambe akobeni ndako naye. Amen. Mungu atabariki nyumba yake. Nzamba ozana vina ye. Mungu atakuwa mu maisha yake. Nzamba kolesa ye. Mungu atamkulisha. Nzamba osokipe na ye. Mungu atangalia maisha yake. Yona musala na ye. We mukaji yake. Yena ndako naye. Ye na ye mu nyumba yako. Aotala ba difficulté nyonso ndako naye. Eko naangalia magumu yote mu nyumba yako. Eko naleta majibu. Amen. Amen. Ndio monaka. Ndio unaonaka obimi otike lokote unatoka ukwache makuta kunyumba mzongi olie mais lakini unarudia hivi chakula iko kwako ulikobeta mwasi te unapenda kupika bibi ni Mungu njo aliumba mabinti bimwa hivi kule. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mina sifu bunene bwa Mungu juu ya bintu ananifanyishia. Banduku, mina isha tembea kwa makanisa ya mingi sana. Mishi kupataka njibu juu ya watoto wangu. Batoto wangu banamuki balikuwa tu bakwalabikaka biko na bapatia mamimba kunyumba. Watatu alikuwa mtoto mwanaume. Anafika tu mu 5e ya humanite anaacha masomo. Huyu wa ine sasa. Tangu na chaya toka hasa kule kuma makanisa kule. Na bandiko na programa Papa Camille Mboku. Na njasa kufuata hasa maprogramu ya hapa kwa Papa Camille Mboku. Nzamba salenga grâce bandeko. Mungu ananifanyisha neema. Mwana nanga Miriam zaka bino hawa. Mtoto wangu Miriam ule wa ine ule iko hapa patu katikati yenu hapa. Awosili sane oyo. Ataisha masomo hii mwaka hii. Baeko bala bapesinga biloko la ngai yo skula. Voilà, bonjour ou encore bonsoir très chers téléspectateurs ainsi que téléspectatrices de la chaîne qui est Golgotha TV. Au micro, c'est votre humble serviteur Beka Bonheur Kalala, fils de la promesse, le plus de sa génération. Vous êtes dans votre tranche de nommer la grandeur de Dieu. Pourquoi cette tranche est de nommer la grandeur de Dieu? C'est par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Alors, Wandoua Penzi, Mouta constaté à Patonakoua. Par église, il y a un ministère de restauration pour Christ, bloc 40 numéro 6, quartier Shindaika. Tout à l'heure, comment est-ce que l'ambiance, si on a pité dans l'église, il y a un ministère de restauration pour Christ. Koulé Tourona, les sacrificateurs, vraiment, Barimba Muzuri Sanakabisa. Après ça, culte, il y a l'Oirkouya augmenté par groupe, il y a ingénieur Christian Kombi, quoi, tout feu, tout flamme. Nakoulé Tourona, entrée triomphale. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur Camille Mbogo, l'homme de Bondoke Futakate. Nakurkuya ma geste prophétique, ma parole prophétique. Nakoulé vraiment nani étoilé, il coua tiré mon livre, il y a Deutéronome 6 du premier verset jusqu'au 6e verset. Nakoulé babayeto clôturé mon Hébreu 4 à 13. Alors Wandugu Penzi, jambo ndugu. Jambo sana baba Bonheur. Voilà, tunakona unakuwa pamoja na sisi. Utajuji presenter pale bantu wanatufuata bajue njina gani.
Oui, mimi ni frère Dieudonné. Voilà, anakuwa ni frère Dieudonné, atatuonesha comment est-ce que ambiance ilipita ndani ya hekalu ya ministère de restauration pour Christ. Ambiance iko bien. Alors mimi napenda kuambia kwa bantu bengine ya kusema hata kama uko na kiliti una misa ile unaingiaka, meshi kumona lofa wako unakuya kushikia kwa Mungu au misa yetu. Na unakuya kushikia kwa enseignement na itakusaidia sana parce que ambiance ya leo ilikuwa bien na tunapata bintu binene sana mu maisha yetu. Alors mimi napenda kukonseil kwa na wewe au kunafuata ya kusema hata ile semaine inakuya ile dimanche prochaine. Unaweza kuya kwa na wewe unapata kwa enseignement mo hivi na wewe itakusaidia tena mu maisha yako. Voilà, merci beaucoup kwa wale watu wakupata chance ya kuomba pamoja na shio na bonesha ni bala banjap santé dimanche. Bale bana lo famille na bambia kusema hii tour bashirofi hapana bakuye hii tour tu celebrate nabo pamoja na tupate tena bintu bizuri vya kupita tena na hapa. Alors leo tutamionyesha tutabeba JSA basha kuvala mzuri sana kabisa ndugu wapenzi wataniakompanye mtabona tu batanza kuingia tutabeba president jambo. Jambo ya bonheur. Voilà, utaji tu présenter kwa wale wa téléspectateurs ainsi que téléspectatrices wanakuwa natufuata kwa hii wakati. Certainement bale bote bien natufuata. Moi c'est le frère Jephté philologue. Je suis à la JSC, je suis un jeune de la JSC. Alors frère philologue, utatonesha comment est-ce que ambiance ilipita ndani ya hekalu ya ministère de restauration pour Christ na kule tunaona entrée triomphale ya pasteur Camille Mboko na tunaona ambiance comme chorale les sacrificateurs na bene comment est-ce que utonesha comment il ambiance na entrée triomphale ya l'homme de Dieu kuyaje. Entrée triomphale il y a l'homme de Dieu, le révérend pasteur Camille Mboko, c'était vraiment étonnante. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui il nous a amené la parole, la nourriture de Dieu. Comment? Il nous a appris de respecter et de garder la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de rechercher, nous allons les trouver dans la parole de Dieu. Voilà, wandugu wapenzi, tuna continue hii ambiance, mnafuata vile message ilikuya, ni kusema ke tu respecter sauti ya Mungu. Est-ce que wandugu wapenzi tunakuwa tuna respecter sauti ya Mungu? Est-ce que tunakuwa tunaweka en pratique? Ile ilikuwa ni ambiance ilipita ndani ya hekalu ya ministère de Sion pour Christ, na vile tunasema mambo ya ministère de Sion pour Christ, tunaprofiter pamoja tuseme hii munaona inakuwa ni JSA, na kama munaona washovala mzuri sana kabisa, na kama mnaangalia hapa vraiment bananjika ni système ya Luc 2 du 52e verset. Alors président, hii vraiment inakuwa initiative ya mzuri hivi natokea wapi? L'initiative ya mzuri hivi c'est juste en soi. Jésus a dit à ses disciples, partez dans tout le monde. C'est que les 4 coins du monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Évangéliser, afin que ceux qui sont encore distraits, ceux qui ne sont pas encore informés, qu'ils soient informés. Voilà pourquoi nous sommes dit, nous allons évangéliser en 2022 par toute procédure, par toute forme. Ce qui a fait que nous vous invitons chaque dimanche à partir de 15h30 jusqu'à 17h30 pour que nous soyons équilibrés mon maisha et tout. Voilà, merci ndugu wapenzi, impact na idéologie kwa sakanate. Alors vile tunakuwa mu JSA, kriya tunakuwa gani aje? JSA équilibre. JSA équilibre. Voilà, mesdames et messieurs, impact na idéologie kwa sakanate. Au micro, c'était votre humble serviteur Beka Bonheur Kala, la fils de la promesse. J'étais accompagné par ma collaboratrice Priska Mbombo. Du côté caméra, c'était Moïse Mbenza. Je confirme le drapeau flottant. Merci kwa ndugu wapenzi. Merci kwa papa yavu, mama lili wale utaritufata. Tunasema makuta yako na ikureka na nani. Eri kuingia mnyumba kirioke, kuingia mnyumba feti. Unakuwa kumisa l'homme de Dieu na kuwekea mkono, unapata makuta, nenda mubwatu na ujaba ntumpombe. Warfele wanakuwa naria, wavevu wanaria. Jésus Christ revient bientôt, atakuta je. Kwa heri. There's a new sound upon the earth. There's a new voice to be heard. There's a new symphony of praise. Angels